السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز. إخواني دونك الموضوع ديال هاد الحلقة هادي كيخص بالضرورة الطلبة الأجانب والعمال الأجانب، دونك les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants étrangers. دونك بالرغم من هاد المشاكل اللي واقعة حاليا في العالم بأسره، فالخبر خبر هو جميل. يعني سي فري كو انه لي زاجون ديال وزاره الهجره كي خدموا دابا افيك سكون ابل تيلي ترافاي، يعني تقريبا من ديورهم، وما بقاش لو سيرفيس كيف ما قبل، يعني ولا ان روتار. ولي دوسي اللي كاينين دابا هي لي دوسي اون كور هما الدواسه اللي هما ديجا كاينين في السيستم. ولكن الخبر اللي اعلنت عليه وزاره الهجره واللي غادي تشوفوه من بعد فاش غنبارطاجي معكم ليكرون ديالي، وغادي تشوفوا لارتيكل وغنخلي لكم حتى الرابط في لا ديسكريبسيون. وهو الخبر السعيد، وهو بالنسبه للناس اللي هما حصلوا على فيزا ايميغران، فيزا يعني باش انهم يدخلوا او طونك ريزيدون بيرمانون دي لا بروميير جورني هنايا في كندا. فالناس اللي هما ديجا الطلبات ديالهم اللي هما ديجا كانوا يعني اللي هما ديجا راهم عندهم داك لو ستاتيو، فيمكن لهم يجيو لكندا. الطلبه الاجانب اللي هما ديجا دايرين لا دوموند قبل من 18 مارس، يعني قبل من 18 شهر 3 18 مارس 2020، فبامكانهم يجيو. وحاجه اللي هما تيشوفوا انهم لو كور ديالهم ديبلاسا من اون كلاس اون لين، فيقدروا يتبعوا الكور ديالهم اون لين، وما غيأثرش ليهم على البيرمي دو ترافاي يعني من بعد البوست ديبلوم. ستادير يمكن لهم يحصلوا على البيرمي دو ترافاي ديالهم، يا با دو بروبليم من هذه الناحيه. حتى بالنسبه لي ترافايور اترونجي، فالناس اللي هما في السيرفيس يعني ميديكال او لا في السيرفيس ديال شين دابروفيزيونمون اللي هما كيتعتبروا من لي سيرفيس اللي هما اسونسيال، فبامكانهم يجيو لكندا. من طبيعه الحال غادي يدخلوا اون فيغور واحد الشروط اللي هما انهم قبل ما الناس المعنيين بالامر انهم غادي يجيو لكندا، لا كومباني ايريان اللي غادي يجيو فيها كيخصهم غادي يديروا اوبليغاتوارمون قبل ما يطلعوا للطياره، خصهم يديروا يعني ان تيست باش ما تكونش فيهم دوك الاعراض ديال هذا المرض اللي حاليا كاين. وملي غيجيو هنا لكندا فغادي يكون الزاما عليهم انهم يتعزلوا مده 14 يوم. فهذه هي هذا المستجد اللي هو كاين، اللي هو يلاه هذه دابا يومين تقريبا باش صدر هذا البيان هذا. دونك اخواني غادي نخلي لكم الرابط، وهنا غنقتسم معكم ليكرون باش غادي تشوفوا التفاصيل. اذا بقاو معايا. اذا اخواني عوده مره اخرى. اذا الارتيكل اللي كيتكلم في الموقع الرسمي ديال ايميغراسيون كندا، اللي العنوان ديالو شونجمون او تريتمون دي دوموند دو فيزا اون ريزون بهذا الوباء هذا. فاخواني هنا غادي نقرا لكم الارتيكل باش تشوفوا او ميم طون تسمعوا. دونك اوتاوا لو 10 avril 2020 كتقول لك en raison des restrictions de voyage en vigueur, la plupart des ressortissants étrangers sont interdits de se rendre au Canada sauf certaines exemptions. Donc, sauf certaines exemptions, malgré les restrictions. يقول لك بالرغم من هذا المنع، le fait de suspendre le traitement des demandes de visa de visiteurs non essentiels permettra à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, de concentrer ses ressources sur les services essentiels. Cette suspension s'applique également aux demandes d'autorisation de voyage électronique, AVE. Le traitement des demandes de visa et d'AVE pour les personnes visées par une exemption aux restrictions de voyage se poursuivra. Parmi ces demandes, notons celles présentées par les travailleurs étrangers temporaires qui se concentrent spécifiquement sur des services essentiels, comme ceux offerts dans les domaines médicaux et les chaînes d'approvisionnement alimentaire. IRCC continuera de traiter les demandes de permis d'études en prévision du trimestre scolaire d'automne. Il traitera les demandes jusqu'à l'étape possible
Les demandes de permis d'études exigent la collecte des données biométriques, mais de nombreux centres de réception de demandes de visa qui offrent habituellement ce service sont fermés. À titre de mesure spéciale en raison de هذا المرض هذا الوباء, les demandeurs disposent désormais de 90 jours plutôt que des 30 jours habituels pour fournir leurs données biométriques. Il est à noter que seuls les étudiants étrangers ayant été délivrés un permis d'études avant le 18 mars 2020 peuvent se rendre au Canada en ce moment. بمعنى إخواني أنه الطلبة الأجانب اللي هما ديجا ayant été délivrés واحد البيرمي ديال ليتود ديالهم قبل من 18 مارس هادوك يمكن لهم يجيو لكندا. OK. Les travailleurs, les étudiants et les visiteurs qui sont admissibles à une exemption aux restrictions de voyage doivent présenter leur demande en ligne. On continuera aussi de traiter les demandes de résidence permanente. Seuls les résidents permanents dont la demande a été approuvée avant le 18 mars 2020 peuvent se rendre au Canada pour l'instant. IRCC continuera de fournir des mises à jour sur tout autre changement, notamment le moment où il reprendra le traitement des demandes. هنا إخواني غادي نمشيو نشوفوا هاد exemption aux restrictions de voyage. Donc هنا pour protéger les Canadiens contre le wabah, le Premier ministre a annoncé des restrictions au voyage vers le Canada. Jusqu'à nouvel ordre, la plupart des personnes ne peuvent pas se rendre au Canada même s'ils ont un visa de visiteur ou une autorisation de voyage électronique AVE valide. Ces restrictions suspendent tous les voyages non essentiels au Canada pour les ressortissants étrangers, mais il y a certaines exemptions. Certaines personnes peuvent toujours se rendre au Canada par avion si elles sont exemptées des restrictions de voyage et y viennent à des fins essentielles. إلا مشينا نشوفوا هاد l'exemption restriction de voyage, غنمشيو نشوفوا les travailleurs étrangers temporaires مثلا. وهانتوما اخواني كتشوفوا شوفوا هاد لابارتي هادي اللي هي بالصفر كيقول لك nous reconnaissons que les restrictions de voyage annoncées par le Premier ministre auront des répercussions sur plusieurs personnes qui ne peuvent se rendre au Canada présentement حاليا. شنو تيقول لك les travailleurs étrangers temporaires, certains étudiants internationaux et les personnes dont la demande de résidence permanente a été acceptée mais que ne sont pas encore arrivés au Canada peuvent désormais entrer au Canada. يمكن لهم هذا هو الخبر المزيان. Les exemptions annoncées aux restrictions de voyage sont maintenant en place. Si vous êtes exempté, vous pouvez maintenant voyager vers le Canada. Si vous voyagez par avion, vous devez passer une vérification de votre état de santé menée par les compagnies aériennes avant d'être autorisé à monter à bord de votre vol. Quiconque présente des symptômes يعني اللي هو يمثل يعني عنده أعراض ne sera pas autorisé à prendre l'avion vers le Canada. À votre arrivée au Canada, nous vérifierons votre état de santé avant que vous quittiez le point d'entrée. Et vous devrez vous isoler pendant 14 jours, même si vous ne présentez aucun يعني حتى شي أعراض. Ceci est obligatoire, ضروري. Seules les personnes qui fournissent des services essentiels et les camionneurs qui traversent régulièrement la frontière pour maintenir le flux de marchandises sont exemptés des exigences d'isolement. دونك هذا هو الخبر الجميل وهو انه الناس اللي هما ديجا عندهم لا ريزيدونس بيرمانونت يمكن لهم يجيو لكندا غير هما ملي غيبغيو يجيو قبل ما يطلعوا للطياره كيخصهم ضروري يدوزوا ان تيست بينما فيهم تشي دوك الاعراض وهذاك الشيء ومن بعد ما يوصلوا هنايا لكندا خصهم يجلسوا 14 يوم. دونك هذا هو اخواني التغيير بالنسبه لسميتو اللي واقع واللي طارئ هذا. حتى بالنسبه للطلبه فالطلبه اللي هما قبل إلى رجعت مثلا الصفحة اللي قبل بعض الطلبة فتقول لك si vous êtes un étudiant étranger qui possède un permis d'études valide ou qui a été approuvé pour recevoir un permis d'études le 18 mars
ou avant cette date, vous serez exempté des restrictions de voyager. يعني يمكن لكم تجيو. Tu vous renseignez-vous sur ce que vous devez faire avant de voyager au Canada. Donc, c'est ça. هنا تيقول لك si vos cours en salle de classe sont déplacés vers un format en ligne بسبب هذا المشكل اللي واقع في العالم, cela n'aura aucune incidence sur votre admissibilité au programme de permis de travail post-diplôme. Cela comprend les étudiants qui ont un permis d'études ou qui ont été approuvés pour un programme débutant en mai ou juin, mais qui ne peuvent pas se rendre au Canada pour le moment en raison des restrictions de voyage. Les étudiants étrangers dans cette situation peuvent commencer leurs cours pendant qu'ils sont à l'étranger et peuvent terminer jusqu'à 50% de leur programme pendant qu'ils sont à l'étranger s'ils ne peuvent pas se rendre au Canada plus tôt. اذا الطلبه يمكن لهم يقراو من ديورهم, يعني الا كان ديبلاسا كيقول لك si vos cours en salle de classe sont déplacés vers un format en ligne, cela n'aura aucune incidence sur votre admissibilité au programme de permis de travail post-diplôme. Cela comprend les étudiants qui ont un permis d'études ou qui ont été approuvés pour un programme débutant en mai ou juin. دونك اخواني هنايا كيف ما كان الحال كيبان ليا يعني كاين شي حوايج اللي هما مزيانين بالنسبه لهذا. بالنسبه للترافايور étrangers temporaires, tous les travailleurs étrangers temporaires seront exemptés de restrictions de voyage et pourront se rendre au Canada par voie aérienne ou terrestre s'ils viennent pour des motifs essentiels. مزيان. اذا هذا كان بالنسبه للتغييرات اللي واقعه بسبب هذا المشكل اللي واقع حاليا في العالم باسره. ان شاء الله تكون هذه المعلومه فاتكم اخواني العمال لي ترافايور تمبورير اترونجي والطلبه الاجانب. نتمنى لكم حظ سعيد ان شاء الله, ونتمنى من الله انه هذه المعلومه تكون فاتكم, ويا ريت تشاركوا هذه المعلومه هذه مع احبابكم واصدقائكم. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.